J'apprends le français. Bonjour. Bonjour tout le monde. Notre voyage continue. تذكروا الاتفاق اللي بيننا منذ البدايات. نحن في رحلة ممتعة ومفيدة في آن واحد. Aujourd'hui, encore de la conjugaison. C'est vrai, شفنا beaucoup de verbes du premier groupe شفويا. مازال غادي نرجعوا لهم ونشوفوهم كتابة. بالنسبة للإخوان مشكورين اللي كانوا وراء بادرة مرافقة التواصل الشفوي بالكتابة. شخصيا أحس أن هذه الكتابة أعطت إضافة حسنة للقاءات ديالنا. Alors pour les verbes بدينا بلي verbes être et avoir وشرحنا أهميتهم في اللغة الفرنسية comme des verbes de troisième groupe وازدواجية استعمالهم مستقلين comme des verbes أو لا auxiliaires يعني مساعد في la conjugaison ديال بعض الأزمنة المركبة. للإشارة أو للتوضيح la conjugaison en français كتقسم les verbes en trois groupes des verbes du premier groupe du deuxième groupe et du troisième groupe. مين كنعرفوا التصنيف كتكون la conjugaison des verbes facile سهلة. alors les verbes اللي شفناهم du premier groupe هذه هي اللائحة ديالهم. شفنا la conjugaison ديالهم شفنا les emplois يعني حالات الاستعمال نقولهم جميع. allons-y. arriver, commencer, continuer, monter, écouter, entrer, rentrer, marcher, parler, passer, préparer, regarder, rouler, téléphoner, utiliser et voyager. Oui. هادو كلهم افعال درسناهم وكل مره درسنا فيها ان فيرب كنا كنركزوا على التصنيف ديالو انه ان فيرب دو بروميير جروب. بهذا العدد اللي امامنا يلاه شفنا جزء بسيط منهم لان اللائحه طويله. قلنا ان لي فيرب دو بروميير جروب ساهلين جدا في لا كونجوغيزون ديالهم لانها هاد لا كونجوغيزون واضحه لا تطرح صعوبه للمتعلم بحيث هناك فروق طفيفه تخص البعض في الاورثوغراف. اما فيما يخص لي تيرمينيزون فلا غبار عليها. هما افعال على انفينيتيف يعني لما يكون الفعل غير مصرف كينتهيو كلهم كيف ما كتلاحظوا ب بدون استثناء. لي تيرمينيزون ديالهم هي نفسها او بريزون يعني في الحاضر. ناخذوا على سبيل المثال لو فيرب بارلي نقولوا مجموعين لا كونجوغيزون ديالو لاننا شفناها انصامبل. allons-y. je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. علاش اليوم ذكرنا بهاد لي فيرب دو بروميير جروب؟ ذكرنا بهم لان لو فيرب اللي غادي ندرسوه اليوم هو لو فيرب لو سول فيرب الفعل الوحيد في لا كونجوغيزون ان فرونسي اللي كينتهي لانفينيتيف ديالو ب ار واللي هو ماشي من لي فيرب دو بروميير جروب الا وهو لو فيرب aller. لا كونجوغيزون ديالو ما كتكونش بحال لا كونجوغيزون دي فيرب دو بروميير جروب. الوغ لو فيرب aller بمعناه يذهب هذه هي لا كونجوغيزون ديالو غادي نقول وغادي نتعاودوا مورايا. Je vais. Je vais. Très bien. Tu vas. Tu vas. Oui. Il va. Il va. Elle va. Elle va. Très bien. Désolé, le pluriel. Nous allons. Nous allons. Oui, vous allez. Vous allez. Bien. Ils vont. Ils vont. Très bien. Elles vont. Elles vont. برافو تري بيان. الى لاحظتوا هاد لو فيرب الي ما كيخضع حتى لشي قاعده ما كنبدعوش ننتبهوا للورثوغراف. من بعد ما شفنا لا كونجوغيزون دو فيرب الي نشوفوا ان فرونسي لي زومبلوا ديالو. ما كندرسوش لا كونجوغيزون بور لا كونجوغيزون مي باش نوظفوها في لا كومونيكاسيون ديالنا غادي نستعملوا امثله سهله ديجا كنعرفوها نركزوا غير على التركيب والتعبير. Vous êtes prêts? Allez, écoutez et répétez. Je vais au cinéma avec mes amis. Je vais au cinéma avec mes amis. Très bien.
Tu vas à la campagne en été. Tu vas à la campagne en été. Très bien. Il va au café après le travail. Il va au café après le travail. Très bien. Elle va à l'épicerie du quartier. Elle va à l'épicerie du quartier. Très bien. هنا كيف كتلاحظوا كاين شي حاجه اللي غتذكرنا الا كنتو ركزتوا مزيان على افوار مال ا او ا et l'apostrophe etc. غادي نشوفوا les exemples. Je vais au cinéma. Il va au café. استعملنا aller au مع un nom masculin. Le cinéma est masculin, le café est masculin. على هاد المنوال غادي نستعملوا les phrases avec le bureau, le marché, le restaurant. Allez, écoutez et répétez. Je vais au bureau avec mes amis. Je vais au bureau avec mes amis. Très bien. Il va au marché après le travail. Il va au marché après le travail. Très bien. Je vais au restaurant avec mes amis. Je vais au restaurant avec mes amis. من جهة أخرى واضح في هاد les deux exemples أننا استعملنا aller à devant un nom féminin. في l'exemple tu vas à la campagne en été. La campagne c'est un nom féminin. واستعملنا أيضا devant un nom qui commence par une voyelle. Elle va à l'épicerie du quartier. L'épicerie c'est un nom qui commence par une voyelle et. Très bien. غادي نستعملو avec un nom féminin مع la boulangerie et la pâtisserie. Écoutez et répétez. Tu vas à la boulangerie. Tu vas à la boulangerie. Très bien. Elle va à la pâtisserie. Elle va à la pâtisserie. Très bien. Des noms qui commencent par une voyelle, l'école et l'entrée de l'immeuble. Écoutez et répétez. Tu vas à l'école. Tu vas à l'école. Oui. Elle va à l'entrée de l'immeuble. Elle va à l'entrée de l'immeuble. Très bien. كيف قلنا مع avoir mal au quand c'est un nom pluriel بغض النظر على كونه masculin ou bien féminin عندنا au AUX. Écoutez et répétez. Tu vas aux urgences. المستعجلات en français c'est au pluriel. Écoutez. Tu vas aux urgences. Tu vas aux urgences. Très bien. Elle va aux toilettes. Les toilettes en français هي المرحاض. C'est un nom pluriel. ما نقولوش la toilette لأن عندها معنى آخر. Écoutez et répétez. Elle va aux toilettes. Elle va aux toilettes. Très bien. ممكن نستعملوا le verbe aller زائد المكان اللي حنا ذاهبين ليه ثم الزمان. Écoutez et répétez. Tu vas au café après le travail. Tu vas au café après le travail. Très bien. Tu vas au café avant le match. Tu vas au café avant le match. Très bien. Tu vas au café à 16h. Tu vas au café à 16h. Très bien. نقدروا بحال في هاد les exemples المكان بنفسه نعطيو عليه إيضاحات. Écoutez et répétez. Elle va à l'épicerie du quartier. Elle va à l'épicerie du quartier. Très bien. Elle va au marché des fleurs. Elle va au marché des fleurs. Très bien. Elle va à la sortie du magasin. Elle va à la sortie du magasin.
Très bien. ممكن كتوضيح نحددوا وسيلة النقل. تذكروا نهار تكلمنا على وسائل النقل قلنا أننا كنستعملوا معهم en. Écoutez et répétez. Elle va à l'épicerie en voiture. Elle va à l'épicerie en voiture. Très bien. Maintenant ممكن تبتسموا أو تضحكوا لأن الأمثلة اللي غادي نقولوها صعبة التصديق ولكن صحيحة لغويا. معليش إلا درنا شوية ديال الخيال. Elle va à l'épicerie en bus. Elle va à l'épicerie en bus. Elle va à l'épicerie en train. Elle va à l'épicerie en train. Elle va à l'épicerie en avion. Elle va à l'épicerie en avion. Elle va à l'épicerie en bateau. Elle va à l'épicerie en bateau. Très bien. ممكن نضيفوا فصل من فصول السنة. تذكروا أننا شفنا لي 4 سيزون وهذا غير للمراجعة وللتذكير. كنقولوا en été, en hiver, en automne ولكن مع le printemps كنقولوا au printemps. Écoutez et répétez. Tu vas à la campagne en été. Tu vas à la campagne en été. Oui. Tu vas à la campagne en hiver. Tu vas à la campagne en hiver. Oui. Tu vas à la campagne en automne. Tu vas à la campagne en automne. Oui. Tu vas à la campagne au printemps. Tu vas à la campagne au printemps. Très bien. Félicitations. تحصلنا على معارف ومهارات باش نوظفوا لو فيرب aller في التعابير ديالنا. دابا مارسوا الرياضه الذهنيه اللي كنعملوها بعد كل لقاء. نعاودوا لا فيديو عده مرات. نعاودوا نصيغوا جمل مثل الامثله اللي استعملناها في الشرح. نحاولوا نوظفوا اكبر عدد من الكلمات اللي اكتسبناها في الرصيد ديالنا. Je vous dis bon courage et à bientôt.